بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. لازلنا في اختبارات الفصل الثالث. اختبارات الفصل الثالث للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. اليوم إن شاء الله عز وجل أنا مع الفرنسية، اختبار الفرنسية للفصل الثالث للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. النص هذا بعنوان les crêpes. Les crêpes. Maman, comment on fait les crêpes? Si tu veux, Louis, je te lis la recette et tu prépares la pâte. D'accord. Alors, tu verses 200 g de farine dans un saladier. Ensuite, tu mets 80 g de sucre, 3 cuillères à soupe d'huile et une pincée de sel. Tu casses 3 œufs entiers. Tu verses un demi-litre de lait et tu parfumes avec un sachet de sucre vanillé. Tu mélanges le tout, tu laisses reposer 1 heure au réfrigérateur. طيب نعود نقراو النص مرة أخرى ونشرحوا الكلمات ونشرحوا لي كراب كما تعرفوا لي كراب. طيب ماما كومون اون في لي كراب، كيف نصنع أو كيف نطبخ لي كراب. كومون في لي كراب. سي tu veux لويس، إذا أردت لويس، je te lis la recette، سأعطيك الوصفة، et tu prépares la pâte، وأنت تصنع la pâte. D'accord. Alors tu verses 200 g de farine dans un saladier. أفرغ ولا أسكب 200 غرام من الفارينة في صحن السلطة، الصحن داك تاع السلطة. Ensuite tu mets 80 g de sucre. بعد ذلك تضيف 80 غرام من السكر. 3 cuillères à soupe d'huile، تضيف 3 ملاعق من الزيت. et une pincée de sel، كمية قليلة، قرصة من الملح. tu casses 3 œufs entiers، ثم تضيف 3 حبات من البيض كاملة، 3 حبات entiers كاملة معناه الصفار والأبيض كاملة. tu verses un demi-litre de lait، ثم تضيف نصف لتر من الحليب. et tu parfumes avec un sachet de sucre vanille، وتعطرها بساشية تاع sucre vanille. tu mélanges le tout، ثم تخلط الجميع. tu laisses reposer، تخليه يرتاح 1 heure au réfrigérateur، تخليها ترتاح ساعة داخل الثلاجة. طيب compréhension de l'écrit. compréhension de l'écrit قلنا دايما نجاوبوا عليها من النص، استخرجوها من النص. طيب donne un nouveau titre، أعطي عنوان آخر للنص. صح النص عنوان آخر للنص، عنوان اللي راه عندنا لي كخاب نجمو غيروه نقولوا comment prépare les crêpes، ولا لويس prépare les crêpes. طيب سؤال الثاني، comment s'appelle ce type de texte، كيف نسمي هذا النوع من النص. on s'appelle ce type de texte une recette وصفة. طيب c'est quels sont les ingrédients pour préparer les crêpes، ما هي المقادير لإعداد وصفة لي كراب. المقادير المذكورة في النص طبعا. طيب المقادير المذكورة في النص عندنا 200 g de farine، 80 g de sucre، 3 cuillères d'huile، pincée de sel، 3 œufs، un demi-litre de lait. هذو هما المقادير الموجودة في الوصفة. طيب écris le nom d'un ustensile qui a servi à la préparation des crêpes. إناء الذي ساعد في إعداد وصفة الكريب. الإناء هو un saladier.
صحن السلطة saladier صحن تاع سلطة. طيب fonctionnement de la langue. Classe les adjectifs soulignés dans le tableau suivant. ضع الصفات المسطر عليها في الجدول الموالي. عندنا la petite fille semble contente. الطفلة الصغيرة تشعر بالفرحة. contente معناها فرحانة. طيب عندنا adjectif épithète adjectif attribut. طيب petite c'est un adjectif épithète نديروها هنا و adjectif attribut contente. ما فهمتش انا ما هو الفرق بين épithète و attribut مع انهم في زوج adjectif. المهم اللي عنده التفريق بيناتهم يخلوه لي في التعليقات. بارك الله فيك. اللي عنده ما معنى épithète و attribut ما فهمتش اصلا التفريق بيناتهم في زوج صفة. هل هذه صفة ذاتية وهذه صفة فعلية ولا ما فهمتش؟ اللي عنده التفريق بيناتهم يترك لي تعليق في الفيديو. بارك الله فيكم. المهم petite adjectif épithète و contente adjectif attribut. طيب السؤال اللي بعده. transforme les adjectifs en complément du nom. حول الصفات إلى متمم complément du nom. une voix enfantine صوت طفولي نحولوها complément de nom du nom. شوفوها في التصحيح هذه. طيب مدايرينها هاي une voix d'enfant. هاي une voix enfantine تولينا une voix d'enfant. اللي بعده السؤال اللي بعده. une recette italienne كيف une recette italienne تولينا une recette d'Italie complément du nom d'Italie. طيب اللي بعده. classe dans le tableau les contraires des mots en fonction des préfixes employés. عندنا كلمات نديرو الأضداد تاعها ونديروها في الجدول مع استعمال لو بريفيكس اللي راه في الطابلو. عندنا ام دي اي ار. الكلمات réparable possible patient plié récupérable monté. طيب réparable تجي irréparable et m possible impossible. طيب patient لا réparable تجي في irréparable ما تجيش irréparable. possible تجي impossible و patient تجي impatient. طيب déplier و démonter. plier و monter يجوا فيه déplier démonter. irrécupérable و irréparable. هاي والله réparable تجي هنا. شوفوا في الكوريكسيون. طيب هاي impossible impatient déplier démonter irréparable irrécupérable. طيب التمرين اللي بعد. conjugue à l'imparfait صرف وحول إلى l'imparfait. nous féliciter Louis vous adorez les crêpes. نحولوهم في l'imparfait نقولوا كيف نقولوا nous félicitions et ONS nous félicitions Louis. صح. vous adorez et EZ les crêpes. طيب production écrite. numérote dans l'ordre les différentes étapes de la pizza. رقم المراحل لإنجاز بيتزا. écris sous chaque image la légende qui convient. اكتب تحت كل صورة العنوان المناسب. عندنا terminer la décoration garnir de champignons répartissez la sauce tomate épicer la pâte enfourner
30 minutes à 220 degrés. نشوفوا في الكوريكسيون. الصورة هذه عنوان تاعها garnir de champignons وهي رقم 3. Épicer la pâte. Enfourner 30 minutes à 220 degrés. Répartissez la sauce tomate. Terminer la décoration. رقم 1 هذه. Épicer la pâte. Numéro 2. Répartissez la sauce tomate. نوزعوا صوص طوماط من الفوق. رقم 3. Garnier le champignon. نوزعوا عليها champignon. رقم 4. Terminer la décoration. و5. Enfourner 30 minutes à 220 degrés. هي نورمالمون 4 هذه مات 5 هذه. Enfourner 30 minutes à 220 degrés. بعدها تجي terminer la décoration. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجام للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.